Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Honorable to Abi Hanif and Ubida, respectable to my teacher, my parents, and my friends. Hello friends, my name is Fiantika Ajikirana. You can call me Rara. I'm from class 9. Today I am to presentation my imagination about Benteng Fredebook. Fredebook Museum, also known as Benteng Fredebook, is a colonial era fortress turned museum in the heart of Yogyakarta. The Dutch constructed the fort in the 11th century. It served as a military stronghold during the colonial period and later symbolized Indonesian independence. The history of Fort Frederick Museum in Yogyakarta traces back to the late 18th century during the Dutch colonial period in Indonesia. Initially, the Dutch East India Company structured this museum in 1760. Furthermore, the fort served as a defensive stronghold to protect the city of Yogyakarta from potential attack. Throughout its history, Fort Frederick witnessed various conflicts and political change. It played a significant role during the Java War 1826 sampai 1830. It served as a military base for Dutch forces against Japanese resistance fighters led by Prince Diponegoro. Today, Fort Frederick Museum symbolizes Yogyakarta's rich heritage and enduring spirit of resilience. The museum exhibits showcase artifacts, photographs, and documents related to Indonesia's colonial past and its journey towards independence. Museum Benteng Frederick, juga dikenal sebagai Benteng Frederick, adalah sebuah benteng era kolonial yang berubah menjadi museum di jantung kota Yogyakarta. Belanda membangun benteng ini pada abad ke-18. Ini berfungsi sebagai benteng militer selama masa kolonial dan kemudian melambangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah Museum Benteng Frederick di Yogyakarta dimulai pada akhir abad ke-18 pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Awalnya, perusahaan Hindia Timur Belanda membangun museum ini pada tahun 1760. Selain itu, benteng ini berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk melindungi kota Yogyakarta dari potensi serangan. Sepanjang sejarahnya, Benteng Frederick menjadi saksi berbagai konflik dan perubahan politik. Ia memainkan peran penting selama Perang Jawa 1825 sampai 1830. Tempat ini berfungsi sebagai pangkalan militer bagi pasukan Belanda melawan pejuang perlawanan Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Saat ini, Museum Benteng Frederick melambangkan kekayaan warisan Yogyakarta dan semangat ketahanan yang abadi. Pameran museum menampilkan artefak, foto, dan dokumen yang berkaitan dengan masa lalu kolonial Indonesia dan perjalanannya menuju kemerdekaan. I think enough. Thank you for attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.